surprise. Happy birthday, Liam. Happy birthday, Liam. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Liam. Happy ka, Liam? Hoy. Hoy, O, diba? Diba? Nag-stop lang sila, diba? Parang nagpe-perform sila. Stop, stop. Stop. Sayaw ka. Galaw Pilipinas yan. Clap sila. Get candy. Oh, okay. Okay. Ay, maba. Ayan. Okay, next. Sorry sa kami, bawal. Ganyan pa. 1 minute. Tatanggal na, ha? Wala? Wala? Ay, ganun eh. May ganun. Oh, gumalang yung bebek. Out na. Out na. Ayaw niya ng TikTok, ha? Sige, sige. Sorry, Liam. Mamaya na. Siglahan niyo naman. Wala matatanggal, ah. Okay, Liam. Ang hirap kasi mag-posing ko, eh. Oo nga, eh. Tumalon, eh. Oo, nauli. Nauli tayo. Okay, trigger. Babaling eh, oh. Babaling eh. Ulit! Ulit! Dahan-dahan lang! Huwag mong bibilisan! Huwag mong bibilisan! Huwag mong bibilisan, Jerome! Go, go, go! Dali na, go na! Wala siyang makagat na ano! Go, 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 go!
Oh, go! Ay, urong tag pa lang. Okay, ulit. Oh, go na, Amira, yung next na. Amira, ikaw na. Ikaw na. Wala, kaya ng voice. Papalapit ako, papalapit. Okay, next. Habol, Amira, habol. Yan, sige, papalapit na. Yan. Ayan, dahan-dahan lang yan, dahan-dahan lang yan. Yan, 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 yan. Yan, yan, go guys. Go guys. Oh, go, Chloe. Sige na, lampasin nyo na. Sige na, diretso ka na. Oh, yan. Oh, halika. Yay! Okay, winner na. Sino winner? Okay. Okay na yan. Kapat mo lang siya. Parang... Lakad! Bilis! Palo! 10, 3, 2, 1, palo! Palo na, Jerome! Okay. Okay, go! Left! Left! Yan, yan! Left! Left! Yan, yan! Backward! Backward! Go, ano? Ay, naku na! Straight! Straight! Right! 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 Yan! Yan! Ay, naku! Okay, wala pa! Wala pa! O, pagtapos mga nanay na. Sinabi ko sa iyo, yan o, yan o. Parang may adult edition. Listen to my voice. Listen to my voice. Okay. Itapat mo siya pa sa ano, itapat mo dito. Yan. Straight. Straight. Ano? Left, left muna. Left muna, left. Ay, right pala, right. Wag muna, right. Ay, ayan. Okay, next. Itapat mo natin yung, ano, tapat mo siya. Oh, sino gusto? Oh, sino gusto? Kumakain na mic, oh. Okay, ikaw left, right, left, right. Yan, go, straight. Ay, ayun naman straight. Nakakalakas na ako, anak ko. Left, left, left. Left, 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 left. Yan, go. Ano? Kaya to. Ginalakasan mo, ah. Ay, no. Ayan, lakasan mo. Ay, no. Practice pa lang, practice.